यार वैसे सचल हद ही हो गई है यार, इतना लेट हो गया है. आई थिंक यू शुड सर्व द फूड नाउ. I know यार, we were just waiting for Sumla. अब देखो इतनी देर हो गई है, अब नहीं आती थोड़ी देर में तो ना open the food. I'm so surprised. Here she is. Assalamualaikum, sweetheart. How are you? Mwah. How are you doing? कितनी अच्छी लग रही हो ना thank तुम. you. You look Hi, like Faiza. How are you doing? How are you सब doing? ठीक हो? ठीक ठाक? बच्चे ठीक है? हाँ बस बिल्कुल ठीक है. यार इतनी देर से आई हो. पता है ना कितनी पार्टीज पे जाना पड़ता है. 2 पार्टीज अभी भुगता कर आ रही है, एंड देन मुझे वर्कआउट भी करना होता है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया. I'm so sorry. It's okay यार, पर मुझे टेक्स्ट कर देती तो मैं खाना तो खोल देती ना. लोग 2 घंटे से वेट कर रहे बस हैं. ड्राइविंग करते करते कुछ टाइम नहीं मिला. I'm so sorry. अच्छा चलो, it's okay. Let me go ahead and open the food. Sure. खाना तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है वैसे. Are you kidding me? आज आजकल कोई निहारियां बिरयानियां कुछ बनाता है? पागल हो गया. इतना घी ऊपर चेंज का तो घी डाला है इन्होंने. तो और क्या खाते हैं? घी तो होते हैं खाने देसियों में. 100 तरह के सैलड्स लोग सर्व कर रहे हैं. अभी जिस पार्टी से मैं आई हूँ उन्होंने सुशी भी रखी हुई थी. Really? Yes, you have to be careful. You know, आजकल की औरतें कौन खाते, इतना पकाओगी खाएगा कौन, सारा जाएगा कचरे में. तो क्यों जाया करना है? मंगवाओ थोड़ी सी 2-4 चीजें मंगवाओ, अच्छी क्लास की चीजें मंगवाओ. पेंडो वाले खाने हम नहीं खाते. और वैसे भी मैं कीटो पर हूँ, मैं ये चीजें नहीं खाती. और तुमने कितना भरा है ये? अच्छा तो ओके. मैं तो सोचा था थोड़ा सा चख लेती हूँ. अच्छी लग रही थी बिरयानी मुझे तो देखने में. बेटा हाँ, आपने चख के जो इतना हशर कर लिया ना, नजर आ रहा है. साइड पे कर दे, खाने की कोई जरूरत नहीं है. जरूरत है तो बताओ. नहीं तुम ठीक कह रही हो. मैं फिर रख देती हूँ, रहने देती हूँ फिर. ठीक है. देखो, जब चीजों की जरूरत नहीं होती ना, उसको बिला वजह अपने मुंह में नहीं घुसाते. ठीक है सुमला. अबे यार फैजा, किधर जा रही है तू? इधर 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 आकर के बैठ ना. नहीं सबर कर, नहीं मैंने रोटी तो पा लैन दे. क्या चरिया हो गई है क्या? कितना खाएगी है? बस कर. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਡਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੋਂਗੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂਥੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ. अब जाओ, दिमाग की दही ना बना मेरी. तुम लोग दिल के बादशाह कोई नहीं हो. ये जो पेट है ना तुम्हारा, अरे ये जो पेट है, इसके चौधरी हो. किसी को क्या पता कि आंतों को बड़ा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है. ये जो भेजा दिया है ना अल्लाह ने, इसको वसीह करो बीबी, इसको वसीह करो. थोड़ा कोई सलीका, कोई तरीका माँ ने सिखाया हो ना, जो बिरयानी हलीम आ जाती है सबको. ये 2 चीजें आ जाएं तो लंबे दस्तरखान लगाने की कोई जरूरत नहीं है बेबी. समझ आएगी? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ. ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਪੁਲਾਵ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ. ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੋਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਈ ਤੇ ਕੋਰਮੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ. तौबा करो तौबा. ਤੋਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. अरे मियाँ, तुम तो खलीफा ही हो गई भाई. तुम लाहौरी खाने से बाहर निकलने से रहे. चल छोड़. चल ये बता, ये गोटे सिलमे सितारे वाला सूट क्यों पहना? तेरे बजान का वलीमा है क्या? ऊपर से लेके नीचे तक पसीना तुझे आया है. हफ्स ने ना को चने चबा दिए हमें तो है. पर तुम्हारी रेशमी कपड़ों की दुकान कहीं आने जाने की नहीं भाई. वहीं के वहीं टिके होता ना. और छोड़ो, इस बात को भी छोड़ो. यहाँ तुम्हारा मुंह खुला नहीं, वहां से पंजाबी पेंडूपन फुट फुट के बगा रही. ऐसे ही बोलता ना तुम लोग, है ना? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਆ. ਆਹੋ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹਬਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਏਸੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਪਲਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਸ਼ਰ ਵਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਾਫੀ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸਕੀ ਉਸਕੀ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਗਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਐਨੇ ਲਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਠੋਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, बंदे का सर चकरा जाता है। अल्लाह माफ़ करे, तौबा मस्ता। तो ये था हमारा कराची और लाहौर का स्किट। इस स्किट करने का मकसद हरगिज़ किसी को स्टीरियोटाइप करने का नहीं है। हम सिर्फ ये मैसेज अक्रॉस करना चाहते हैं कि जब किसी महफिल में बैठे हों तो किसी पंजाबी, बलोची, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग कास्ट को बिलोंग करने वाले लोगों की दिल आज़ारी ना हो, उनका मजाक ना उड़ाया जाए, क्योंकि इस तरह करने से पूरी पार्टी का और महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं फायजा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम वाकई ही ब्रॉड माइंडेड हैं, कुशादा दिल के हैं, तो फिर इस तरह की बातें करके क्या हम दूसरे को छोटा दिखा रहे हैं या हम अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं? तो इन चीज़ों से गुरेज कीजिए। भाई सुमला, तुम्हें वो सना के बेबी शावर की इनवाइट आई है? हाँ। उन्होंने मुझे इनवाइट भेजी, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ। बच्चा पहचान जाते हैं लोग किनको बुलाना है किनको नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऐसे कोई हमसे कभी नहीं even know them। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm आयशा। आयशा जी, और आप? वालेकुम अस्सलाम। तो मैं कह रही थी, अच्छा तुम्हें आज से ना क्या है, यू नो व्हाट हैपेंस कि लोगों को जब समझ आ जाती है ना किनको बुलाना है तो वो समझ आते हैं कहाँ पे किसको कहा देते हैं। अब तुम खुद देखो ना, पार्टी पे बैठे हैं और अगली 10 पार्टीज होने वालों की हम बातें करें। Aren't we glamorous? I know, right? मुझे तो समझ नहीं आती, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यार हर हफ्ता बुकड है। I know, but you know what? एक बात है, हाँ, party is not party. You need to know how to throw a party. अब उस तुम्हें पता है वो जो तमकीन है, पार्टी है जी, पार्टी है, वो प्लास्टिक की शीटें बिछा के उसने सारी की सारी जो है ना वो पेपर प्लेट्स में खाना। आई नो यार, आपको तमीज भी होनी चाहिए ना। आई नो। नहीं यार, हमें तो इतना पता है कि अगर आप इतनी मेहनत करके खाना पका रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, यू गेटिंग इट डन व्हाटएवर। अच्छा तुम ये बताओ ना, बॉस्टन से आके सेटल्ड हो गए? हाँ, ऑफ कोर्स। कितने का घर कितने का लिया तुमने? आई डोंट, well, I think उस नेबरहुड में तो यार 8 लाख से $1 मिलियन के घर हैं, उससे कम तो कोई है नहीं वहाँ पे। चलो लकी रहेगी, वहाँ तो 2-2 मिलियन के भी हैं। अच्छे मिल गया वैसे तुम्हें घर। Well, we wanted to buy something so we can put a little bit of our own touches in it, so that's what it is. I see, own touches. By the way, तुम खाने की बात कर रही थी। I've gone to parties जहाँ पे वो इतनी टैकी किस्म की पेपर प्लेट्स वगैरह रख देते हैं ना, शेफिंग डिशेस में खाना सर्व करते हैं। I mean, who does that anymore? अगर आपकी माँ ने आपको अच्छी तरबियत की हो ना तो आपको पता है मियाँ भी कैसे अच्छा रखना है और घर भी। उफ, कितना प्यारा है। कौन से डिजाइनर का है? Oh, thank you, Han. Oscar de la Renta का है। क्या फायदा इन चीजों का जब हमने कोई पिक्चर ही नहीं। And you know You're आजकल right. फेसबुक रहा You're right, पीछे। you're right. Yeah. आजकल भला हम किस पे पिक्चर्स लगाते हैं? Snapchat है, Instagram है। You got it. I You got know. it. Let's just take a selfie, हाँ? Okay. आप जरा पिक्चर में आइए, साइड पे हो जाएंगी। ओह अच्छा। अच्छा नहीं, छोड़े मैं ये साइड पे हो जाती हूँ। Oh. Okay. Pick a pouch, honey. और निकालना। खिचके। कितना मछली का मुंह बना हुआ। You got it. Oh my god. That was a nice one. I know. Now आप देखिए कितने likes आएंगे। अच्छा, चलो। प्यारे बच्चों, जी। तो आज भला मैं आपको क्या बताने वाली हूँ क्या? कि किसी भी दावत के क्या अदब व आदाब होते हैं। Oh. So today's topic is do's and don'ts of दावत।
تو سب سے پہلے جب ایک پارٹی ہوتی ہے, ایک دعوت ہوتی ہے, تو کیا چیز جاتی ہے؟ انویٹیشن, نیوتا. اس کا کیا طریقہ ہے, کیا رول ہے فائزہ؟ اس کا طریقہ یہ ہے, جب آپ کسی اپنی پارٹی کے لیے گیسٹ لسٹ اکٹھی کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو انویٹیشن بھیج رہے ہیں, کوشش کریں کہ آپ اپنی گیسٹ لسٹ اکٹھے ایک ہی دفعہ کمپائل کر کے ایک میسج بھیج دیں واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر فیس بک انویٹیشن کے ذریعے. ایسے نہ کریں کہ جی 9 لوگوں کو آپ نے الگ انویٹیشن بھیجا, 3 لوگوں کو آپ نے الگ گروپ بنا کے انویٹیشن بھیجا, ایسے نہ کریں. تو لیکن اگر مجھے گروپ نہیں بنانا, مجھے اکیلے اکیلے بھیجنا ہے, پھر اگر آپ بالکل ہی ہر ایک کو انڈیویجولی میسج کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا. لیکن اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ ایک پہلے بنا لیا گروپ اور پھر بعد میں 2 لوگ الگ سے اس گروپ میں انکلوڈ نہیں کیا. اس طرح جو 3 لوگ انکلوڈیڈ نہیں ہوتے ان کی دل آزاری ہوتی ہے, دے فیل لیس ویلکمڈ. ایک تو یہ چیز نہ کریں. دوسری یہ بات, اگر آپ کی کوئی سہیلی کوئی ایک اپنے گھر میں پارٹی کر رہی ہے, اس کی گیسٹ لسٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش مت کریں. مثال کے طور پہ آپ یہ نہ پوچھیں اچھا دیکھو بھائی کس کو بلا رہی ہو, کس کو نہیں بلا رہی ہو, اس کو نہ بلاؤ. بی اے لٹل سلیکٹیو, یا سلیکٹیو, یا پھر میک شور کرو اچھے پڑھے لکھے صاف ستھرے لوگ ہوں. کتنی گندی بات ہے نا, آپ اس میں 2 لوگ چیزیں بری کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ ایک انفلوئنس کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ اپنے دوست کو جو آپ کا کلوز فرینڈ ہے یہ جتا رہے ہیں کہ آپ کے سارے فرینڈس نا میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. نہ صرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بلکہ آپ اپنے ہوسٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں. آپ اس کو بھی برا کہہ رہے ہیں, اس کے آنے والے گیسٹ کو بھی برا کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی یہ مت کریں, بدتمیزی سے پرہیز کریں. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی میں انوائٹیڈ نہیں ہیں تو پلیز برائے مہربانی کسی ہوسٹ کو بیڈ ماؤتھ نہ کریں کہ اس نے مجھے نہیں انوائٹ کیا, اس کی اتنی جرت, وہ تو اتنی ایسی ہے ویسی ہے. یہ تو ایمپیتھی ہونی چاہیے نا کہ آپ ہر وقت 100 لوگوں کو گھر میں نہیں بلا سکتے. کبھی آپ نے 4 یہاں بلائے, کبھی آپ نے 4 یہاں بلائے, تو اس بار اگر آپ کو نہیں بلایا تو دوسرے آپ اوور آل دیکھیں آپ کا اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں. سو یہ تھوڑا سا آپ کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل, آپ سے ایکسلنٹ پوائنٹ, I 100% agree فائزہ. سو سجل, آپ کو کیا چیزیں بادر کرتی ہیں جب انویٹیشنز جاتی ہیں؟ تو مجھے سب سے بڑی چیز یہ بادر کرتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں اور آپ مینشن کر رہے ہیں اپنی اپ کمنگ پارٹیز, اور وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو انوائٹ نہیں گئی ہے. سو ڈونٹ مینشن یور اپ کمنگ پارٹیز ان فرنٹ آف ادر پیپل, اور ٹاک سیکریٹلی خسر خسر کر کے آپ بات کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ نائس. سو آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ہیئر, اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا اس میں مجھے 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک یہ کہ جس کی پارٹی پہ آپ آئے ہوئے ہیں, ایک اس کی ڈسرسپیکٹ ہے, یس, کیونکہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اگلی پارٹی کی بات کریں, ہمیں آپ کی پارٹی میں مزہ نہیں آ رہا. دس از ریئلی بیڈ. اور دوسری چیز آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ دوسری پارٹی میں انوائٹیڈ نہیں ہیں, اب ان کو بھی آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں کہاں سے انویٹیشنز آئی ہیں. یو نو دس از ناٹ, yeah, that makes the other person feel left out. That is not nice. دوسری چیز جو مجھے بری لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ڈونٹ بریگ اباؤٹ یور انویٹیشن ٹو ادر پارٹیز ان فرنٹ آف سمبڈی ہو از ناٹ انوائٹیڈ. اب جیسے کہہ دیا او جیسے وہ اسکٹ میں بولا او اس نے تم مجھ کو بلایا, میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں, اس نے تم کو بلایا کہ نہیں بلایا. نہیں ہانی, وہ بندہ پہچان جاتے ہیں. So that's very disrespectful to the people who are sitting there کہ you know ان کو feel ہو کہ یار ہمیں کیوں نہیں بلایا. So yeah, so don't refrain from those things. Very good points exactly. about invitations. بالکل, and try to understand that every party is meant to have fun. It's not a celebrity, کوئی contest نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کہ کون سب سے زیادہ پاپولر ہے. نہیں جی, انویٹیشنز کی تو پھر لسٹ ہوتی ہے نا. تو یہ تو ہو گئے تھے کہ انویٹیشنز کیسے جانی چاہیے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو آ رہے ہیں, جو گیسٹ ہیں, ان کے کیا پروٹوکالز ہیں, ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو سجل تمہارے پاس سب سے زبردست ہے, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. That is my biggest pet peeve. آپ کو کسی نے دعوت پہ 8 بجے بلایا ہے, خدا کے واسطے اس کے گھر 10 بجے مت پہنچے. یو نو لیٹ ہونے کا بھی کوئی ایٹیکٹ ہوتا ہے بٹ اتنا بھی لیٹ نہیں ہوئے. یو نو 30-40 منٹس اوکے, انڈرسٹینڈیبل, یو نو میکس. اگر آپ اس سے زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں, اگلے بندے کو ٹیکسٹ کر کے بتا دیں آپ لیٹ ہو رہے ہیں تاکہ اگلا بندہ کھانا تو کھول دینا. باقی جو ٹائم پہ آئے ہیں ان کو تو نہیں نا بھوکا مارنا. بالکل, ایبسولوٹلی. یا سو یہ دوسری چیز یہ ہے, اب کھانا بنا ہوا ہے, اب میرے سے آگے پوچھ رہے ہیں یہ نہاری آپ نے بنائی ہے. نہیں, یہ میرے ساتھ ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. That it bugs me. اور دین اس کے بعد جب کو ہاں جی تو میرے آگے سے اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا آپ اتنا اچھا کھانا بناتی ہیں. پھوڑ کہیں کی. اف یہ چپیڑ مارے منہ پہ کیا کر رہے ہیں. لائک بالکل مخمل میں جوتا لپیٹ کے آپ کو ٹھا ٹھا مارا جاتا ہے. ٹوٹلی ڈسریسپیکٹفul. ویری ٹائم ڈسریسپیکٹفل. پہ بھی نہیں, اوپر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نہاری بنائی ہے نہیں بنائی ہے. خیر اینی وے, یہ تو ہو گیا. مجھے پتا یار یہ ایک بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے ہماری پارٹیز میں, گروپنگ. یہ گروپنگ کا کیا چکر ہے, یہ اس کے کیا پروٹوکالز ہیں, کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے پروٹوکالز ہیں. لیکن جی the objective of any party is to mingle, meet with everybody. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے 5-6 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور باقی کسی سے نہ بات چیت کرتے ہیں نہ ہیلو ہائی کرتے ہیں. اور اسپیشلی ایک چیز جو مجھے بہت بری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہوسٹ آپ کا بزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا زیادہ لوگوں میں منگل نہیں کر سکتا.
तो जो कोई नई लड़की आई है पहली दफा पार्टी में, वो एक लेफ्ट आउट वो एक जगह पे बैठी हुई है, एटलीस्ट हैव द डिसेंसी एंड द कर्टेसी टू से हाई टू अ न्यू गर्ल एट द पार्टी। उसको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराएं, उसको एंगेज करें पार्टी के अंदर। एक सबको पार्टी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सबको साथ ले लेके चलें, ठीक है। तो जब लोग ये नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बात ये कि जी आप जो हैं, जब आप मैं और तुम सुमला जैसे एक पार्टी में बैठे हुए हैं, ठीक है, सज्जल वॉक्स हैं, ठीक है, मैं उठ के सज्जल को मिल रही हूँ और तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा रही सज्जल से, कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। इट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। ये अक्सर हम अपने गालाज या किस तरह की किसी म्यूजिकल इवनिंग्स पे देखते हैं, लोग हेलो हाय कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस नहीं कराते। तो आई फाइंड दैट टू बी बदतमीज, प्योर बदतमीजी। एग्जैक्टली नहीं। और यार व्हाट अबाउट दैट, हमारा वो जो 3 सेल्फी और 2 वहां देख रही है, हमारी सेल्फी नहीं सेल्फी, आई नो, मुझे पहले शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। But I made peace with the selfies. It's okay if you're not into it. But I think ये एक बदतमीजी के जुमरे में आता है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी ये चीज कि जब आप ये कर रहे होते हैं ना ये काम के 4 लोग आपके बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप सेल्फीज ले रहे हैं और आपने 3 को इनवाइट किया, वो अगर आपको इनवाइट करना चाहिए वो ना आए, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ। लेकिन आपको ये अगर लग रहा होता है ना कि इससे आप कोई बहुत बड़ी चीज बन गए, आई एम टेलिंग यू, नहीं, आप अपना आप दिखा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं आपका ज़र्फ कितना छोटा है, सो प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप आके इस चीज को इससे आपको बॉदर नहीं करती, मुझे तो ये चीज बहुत बॉदर करती है, तो ठीक है, कीप कैरी ऑन। नहीं, और इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगी कि लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, उनको पता होता है कि 4 लोगों का ग्रुप आप ही का ही रहेगा। वो आपका ग्रुप लेके कहीं भाग नहीं जाएंगे, इनसिक्योरिटीज हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये तो बात आ गई कि हाँ जी ग्रुपिंग्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और आपको किस तरीके से मूव अराउंड करना है। लेकिन अब जब आप एक बैठे हुए हैं, ग्रुप है नहीं है, सब मिलके बैठे हैं, तो कुछ बातें भी हैं जिनको आपको ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बात कर सकते हैं, कौन सी बातें आप नहीं कर सकते। तो सज्जल, आप उसको हाईलाइट करना चाहेंगी? यार बातचीत के अदब अदाब, राइट। सो बेसिकली ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं लोगों के बीच में, डोंट मोनोपोलाइज द कन्वर्सेशन। हर बंदे को बोलने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा चीज ये कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे मत बात करें, या आप ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जो सारे जो बैठे हैं उसमें हिस्सा ले सकें। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करेंगे तो इट मे मेक सम पीपल अनकंफर्टेबल, राइट। शिया सुन्नी, फिर हम कराची वाले, लाहौर वाले, एग्जैक्टली दैट इज नॉट राइट। और दूसरी चीज ये, और इस्लामाबाद वाले तो किसी बिलीव नहीं कराते। सॉरी, आप कौन, मैं कौन? Don't be judgmental. Yes, like, thank कोई you, बंदा Sajjal. कोई बात कर रहा है तो who are you to judge another person? हाँ. You are nobody to judge another person. Absolutely. Don't be नहीं, judgmental. हमें करना है जज। No, मजा no, आएगा no, फिर। no. और लेक्चर मत दें प्लीज, हम भाषण देने के लिए नहीं गए हैं। तो पढ़ाई किस लिए की है? जाके ना कॉलेज में लेक्चर पढ़ाएं, दावत में नहीं पढ़ाएं जाके। सॉरी आपकी बात काट चुकी मैं। और ये भी नहीं करते। क्या नहीं करते? ये भी नहीं करते। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसके बाद काट के तो आपने अपनी बात तो पूरी कर ली, जो बेचारा बात कर रहा था वो भूल गया उसकी बात क्या थी। दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। सही। तो ये तो हो गए हमारे बातचीत के अदब अदाब। बिल्कुल। जरा अब हम जरा खाने के अदब अदाब पे भी नजरसानी कर ले। हाँ, मैं वही हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितने लोग हम में हाथ से गिरे हुए लोग हैं जिनको इतने एटिकेट्स ही नहीं पता। देखिए जी, जब हम किसी के घर दावत पे जाते हैं तो उन्होंने हमारे लिए बड़े प्यार और मेहनत से खाना बनाया होता है, सर्व किया होता है, तो उस खाने की इज्जत करें, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं खानी है आप बेशक मत खाएं, लेकिन खाने के ऊपर तनकीद ना करें, और स्पेशली ओपनली तनकीद ना करें कि इसमें तेल है, इसमें ये है, ये तो फैटनिंग है, ये है, वो है। हाँ जी, कीटो पे हूँ। अपनी 2 बोटियां लेके बेशक एक कोने में बैठ जाएं, दूसरे को प्लीज खाने को क्रिटिसाइज मत करें, ठीक है। क्या जरूरत है? तमीज से आप लेने, थोड़ा सा आपको जो खा रहे नहीं पसंद है थोड़ा सा डाल के आप तमीज से। हाँ बिल्कुल। जैसे आपकी बिरयानी की प्लेट थी, हाँ, आपने नहीं खानी है मत खा, अगली बेचारी को तो बिरयानी खाने जैसे मेरी बिरयानी काफी दफा हराम हो चुकी है, जस्ट एन FYI। तो नहीं, आपकी कोई खाने की है, आपको ख्याल रखना चाहिए आपके कहाँ से बिरयानियां निकल रही है। नहीं, इसमें मैं ये भी ऐड करूंगी कि प्लीज लोगों की प्लेटों को मत देखो, मत किसने देखें, कितना that's not खाना nice, लिया। that's not आपने नहीं खाना मत खाएं, अगले की प्लेटों को क्यों देख रहे हैं? एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत ही इंतहा की डिसरिस्पेक्टफुल हरकत है। लेट द अदर पीपल एंजॉय द पार्टी, इफ यू डोंट वांट टू ईट इट, डोंट ईट इट, ठीक है। प्लीज मेरे मीठे की प्लेट को नजर मत लगाइए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये, अपना थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करें। किसी ने मेहनत से आपको प्यार से अगर गलती से इनवाइट कर लिया तो बी जेनरस इन योर कमेंट्स टुवर्ड्स योर होस्ट, ठीक है। दिल खोल कर तारीफ करिए, दिल खोल कर तारीफ करें।
کریں. ہاں. اور ایک اور چیز جو میں نے پارٹیز میں اکثر دیکھا جو مجھے بہت انوائے کرتی ہے وہ پیپل sometimes have the audacity to ask very rude personal questions کہ جی آپ نے گھر کتنے کا خریدا ہے, آپ کی گاڑی کتنے کی ہے, ہاں جی, اور اوپر سے جی آپ کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے, اور آپ یہ ڈائمنڈ آپ نے کہاں سے لیا, آپ کی انکم کتنی ہے, آپ کتنے پیسے بناتے ہیں, آپ نے رشتہ دینا ہے جب exactly, تو you just ask some very rude questions in front of so many people. That's disrespectful. Exactly. تو مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہاں کھانے کو کرٹیسائز مت کریں, کمپلیمنٹس دیجیے, کھل کے کمپلیمنٹس دیجیے. جو تھوڑا سا بندہ موٹا ہے یا اس کو کھانے کا شوق ہے یا جس کو ویسے ہی کھانا پسند آ رہا ہے, تو آپ پلیز ویٹ لاس اپنی روٹین کی باتیں نہ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, پرسنل کوشچنس کو اوائڈ کریں. Yes. Yeah, absolutely. ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو پارٹی میں نہیں آ پاتے اور وہ بڑے اچھے سے اپولوجیٹکلی پارٹی کو جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آ پائیں گے. تو آپ اگلے بندے کو اس کو فیس ویلیو پہ لیں. ایک تو پہلے انہوں نے آپ کو کہہ دیا, اس کو ٹانٹ مت کیجیے, بعد میں ان کو کرٹیسائز مت کریں, بار بار ان کو مت رگڑیں, کیونکہ آئی ایم ٹیلنگ یو 100%, کیونکہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ نے ایک بہت پیارے اور اچھے دوست کو کھو دیں گے. سو ٹرائی اوائڈنگ دیٹ. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھیجے نہیں ہوتے, کہیں نہ کہیں ہمارے راستے ٹکراتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری کوئی ویو لینتھ بنتی ہے اور وہ دوست اس قافلے کے شریک ہو جاتے ہیں. تو اس انسیکیورٹی سے نکل آئیں کہ میں نے تمہیں ملوایا تھا اور تم خود ملنا شروع ہو گئی. کیوں فائزہ, آپ کے ایکسپیرینس میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. پیپل گیٹ ایکسٹریملی ٹیریٹوریل اینڈ ویری پوزیسو اباؤٹ دیئر فرینڈشپس کہ میں نے ملوایا اور میری تھی دوستی نہیں ہے, تم مجھ سے زیادہ مل رہی ہو, میرے سے اتنا نہیں مل رہی ہو. تو ایک مجھے بڑی ایک عجیب سی بات یہ لگتی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب خواتین اپنے ہسبینڈس کو لے کے بہت پوزیسو اور بڑی ٹیریٹوریل ہوتی تھیں, اور وہ میک شور کرتی تھیں کہ ان کے شوہر کے ارد گرد کوئی گوری چٹی سونی سیکسی پتلی دبلی اسمارٹ لڑکی منڈلائے نا, دور دور رہے. لیکن آج کل کی تاریخ میں جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہسبینڈ جائے میرا بھاڑ میں اپنی فرینڈ کو بچا لوں کسی طرح سے. تو وہ میک شور کرتی ہیں کہ ان کے فرینڈ کے ارد گرد کوئی ان کی کوئی اور لڑکی ان کو ان سے دور نہ کر دے. I mean, this is the level of possessiveness and insecurity that's looming over these women's heads. How crazy does that sound? میں دوبارہ ایمفسائز کروں گی, لوگوں کی دوستیاں آپ کے کسی کو ملوانے سے نہیں ہوتی ہیں, صرف اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کی 10 لوگوں میں سے 2 لوگوں کے ساتھ ویو لینتھ بنتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو پلیز اس چیز کو اور اس ٹرافی کو اٹھا کے باہر پھینکنے کہ میں نے تمہیں ملوایا تھا اور تم اسے کیوں مل رہی ہو, تو مجھے چھوڑ کے پلیز لیو دس. اچھا جی, پارٹی بھی ہوگی, کھا بھی لیا, اچھی اچھی باتیں بھی کر لی, بری باتیں بھی کر لی, لیکن اب جب پارٹی کے جانے کا ٹائم آیا تو اتنا کچرا کسی کے گھر, اس پیارے دوست جس نے آپ کے گھر میں بلایا ہے, جس کے گھر میں آپ بچوں سمیت گئے, اس کچرے کا کیا ہوگا سجل؟ یار آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کو میٹھا دے دیا, پھر آپ نے چائے پی لی, اب پیچھے سے صوفوں کے پیچھے سے چائے کے کپ نکل رہے ہیں, ٹیبلوں کے نیچے سے چائے کے کپ نکل رہے ہیں, پلیٹیں نکل رہی ہیں. How disrespectful is that? Pick up your tush and go throw away the plate in the garbage. You know, at least have that much decency and courtesy. It's very disrespectful. اور مجھے پتا آپ کون سے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے نہیں پھینکا. You know, I know. دوسری چیز یہ ہے کہ you know, اپنے بچے اگر آپ ساتھ لے کے آتے ہیں کسی کے گھر تو please monitor your children. You know, you need to pay attention to your children. وہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں کسی کے گھر میں, کیا نہیں کر رہے ہیں. You know, بچہ ایک سوڈا لے کے گیا, اسے کمپلیٹلی فنش نہیں کیا. آپ ماں ہیں, باپ ہیں, آپ دیکھیں وہ دوسرا لے کے جا رہا ہے, کیوں لے کے جا رہا ہے؟ You know, اسے پہلے فنش کیا. I mean, come on, these are like basic etiquettes. یا اور اگر لکھا ہوا ہے adults only تو پلیز اپنا کوئی بچہ چھوٹا مت لے کے آئیں, بیکاز پھر you know باقی لوگ نہیں لے کے آ رہے ہیں تو just kind of. I have a very good example. Adults only یہ ہے کہ میرا بچہ بہت چھوٹا سا ہے, کچھ نہیں کہے گا. You know what, don't ask this question. کیونکہ پتہ ہے اس میں ہو کیا رہا ہے, آپ کا بچہ بہت پیارا ہے, بہت چھوٹا ہے, آپ کے ہوسٹ کو بادر نہیں کرے گا اور وہ آپ کو منع نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ لے آئیں. لیکن آپ اس ہوسٹ کے ساتھ بہت زیادتی کریں. کیوں؟ کیونکہ اب اس ہوسٹ کی باقی کے فرینڈس ہیں, وہ یہ سوچے گا کہ آپ کا بچہ جو تھا اس کو زیادہ پیارا ہے,
اس آپ سے زیادہ دوستی ہے اور باقی کے لوگ لیس امپورٹنٹ ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ یور چائلڈ اور یو, اٹس اباؤٹ دا میسج جو باہر جائے گا اس ہوسٹ کی طرف سے. تو اس ہوسٹ کو اس پوزیشن میں مت لے کر آئیں جہاں پہ اس کو یہ ڈیسیجن لینا پڑے. جب ایڈلٹس انہیں لکھا ہے تو کیپ اٹ دیئر, ڈونٹ آسک دیٹ اسٹوپڈ کوسچن. اینڈ another thing, Sumla, you can add one thing کہ بھائی اگر آپ اپنا بچہ نہیں چھوڑنا ہے تو پھر آپ پارٹی میں مت آئیں. ڈونٹ کم ٹو دا پارٹی. جسٹ کچھ بھی زمین آسمان ٹوٹ نہیں جائے گا اگر ایک پارٹی ہاں میں سے. ایگزیکٹلی بالکل. تو یار یہ تو آج ہماری اس لیول کی باتیں ہوگی کہ ہم نے دعوت پہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج, ہم کیا باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. شرم کا مقام ہے یہ آئی تھنک باقی ویسے شرم کا مقام ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے دنیا اور ہم بیٹھ کے ایٹیکیٹس کی بات کر رہے ہیں اتنی بیسک لیول پہ. چلو لیٹس سی کلوزنگ کامنٹ, کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی ایج دیکھیں, ہمارے فرینڈس بھی ہماری ایج کے ہیں. اس ایج میں آ کے اب ہمیں آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دعوت کیا ہیں. سو یس, دیٹ از اے شرمناک پلیس ٹو بی ان, اینڈ یو نو واٹ, we should look into our own behaviors. فائزہ لاسٹ کامنٹ. I'll just say کہ دیکھیں جی ایز اے ہوسٹ ہوں یا ایز اے گیسٹ ہوں, تمیز کے دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں اینڈ بی ریسپیکٹفل ٹورڈز ایوری بڈی. اینڈ آئی ول اینڈ دس ود اے نوٹ. یار یہ مسئلے ہمارے ماں باپ میں نہیں تھے. بڑے پیار سے 2 کھانے بنتے تھے, پلاؤ زردہ اور ایک آلو گوشت بنتا تھا, دعوت ہو جاتی تھی, پھپھیاں چائیاں تائیاں, اس کے علاوہ آپ کے فرینڈز آتے تھے, مل کے بچے بھی کھیل رہے ہیں. یہ انسیکیورٹیز تب نہیں تھی, یہ پرابلمس تب نہیں تھیں. ٹھیک ہے, ہو جاتا تھا جی اب کوئی نماز کے ٹائم آ رہا ہے, کوئی 1 گھنٹہ لیٹ آ گیا. یہ ہمارے ٹائم اینڈ ایرا میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ پلیز اس چیز کو ذرا سوچیں, ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس کھائی میں جاتے جا رہے ہیں اور آج ہم بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. Something to think about. Absolutely. So thank you so much for watching our episode today. Please like, please subscribe, Dun, 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 dun. and share as much as you can. The Catalyst. Thank you. you. Thank you.